भाई माने आज आम कलरा तोड़ा को आसीचु जंगल भितर को आम पीसा आगे अच्छा पूरा घंच जंगल ता भितर जंगल भितर माने कलरा केमती फली आज आम ताकू देखा आमर आसुचंती दी भाई ये सब कलरा तोड़ा को आम आसचु जंगल भितर को सब केमती जंगल जंगल को बेसी बुलाबुली करिया को मुझे आसी पारनी एबे फर्स्ट टाइम आसी बाबा रे भाई रे देख रे बाहा सब केमती ताड़ी खोलिकिनी चेर सब खाऊ करदे भाई देख रे सब खोली दे बारहा भाई देख रे हाथीर ता पाद चिन्ह से ही बाटे जाए से माने सब पलैले आगे सब भाई जंगल भितर इंसा माने सब आगे पलैले मु पछे अच्छी मत जावाक पड़ो कहीं समस्ते सब आगे गले मुझे पछे अच्छी जंगल भितर केते बाटर अच्छा आम जंगल भितर गोटे पोखरी अच्छी पोखरी में बंध से बंध को भी आज आम देखा भाई देख 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 आ गोटे जगह से केमती खोली सब बारहा के खोली चेर खाऊ देख रे भाई से पूरा एरिया टा को पूरा माने धुआं कर दे भाई केमती जगह देख ये हगी भाई छाड़ दे पलैले
भाई मैंने जो बंध कथा कहूली जंगल भितर आसतु देखिए यहाँ हूँ ता हुड़ा मुझे उठिली खसुची देखो केते बड़ बंध हो जंगल भितर ए वर्ष टे आमर माने पानीपाग ठीक नहीं वर्षा ठीक से न होबारु आज माने वर्ष पानी एते नहीं जहाँ अल्प किछि अच्छी ये वर्षा हेले प्रबल मात्रा रे पानी भरपूर हो ये पूरा फुल हो भर्ती हो सेपट सब पहाड़ पानी सब गड़ी गड़ी आसो पहाड़ देखा जाऊँ दूर टे आम पहाड़ माने बंध भितर पशिकी आसली यही बाटे एमती आसली जाऊँ आम से जो कलरा आसचु जंगल कलरा केते छोट छोट अच्छी किंतु प्रबल फड़ी आम आसला बेलू भाई आम आसला बेलू से जड़े भाई को भेट कलु आ सी आसते सी कलरा किसी लेकिन गले आम ताको पचारू कौ पटे मिलूँ ना नाई से बंध को जाओ जंगल भितर अच्छे और से बंध पाखे अच्छे ठीक अच्छे जा पीसा सहित कथा आम आस पाखापाखि गलु ना कुआड़े गल कि डाण को ना पा को हजिगली भाई मत छाड़ी गले जाऊँ शीघ्र केमती जगह पूरा अंधार कंटा लगिगला भाई गोटे फील्ड आसी पहुँचलु कलरा बण कुआड़े गला हो भाई आसतु देखा केमतिया फील्ड जगह है भाई जो कलरा कथा कहते से गछ देख यहाँ हूँ जंगल कलरा किंतु ए गछरे फल नहीं आम आगू को जीवा देखा फल कौड़ी एठी अच्छी पुणी कुआड़े गला ओहो भाई देख 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 भाई केमितिया कलरा गछ जंगल कलरा जंगली कलरा आ सब भर्ती हो जाइए ये सब बाट कर अच्छी तो सब तोड़ी नहीं जाइए भितर को पशिया पड़ो भाई आमर पाइले से तोड़ूला आ केते बाट जीवा चारिआडे पहाड़ भाई एठी भी कलरा गछ एम सब तले हो जाइए भाई देखो केमती कलरा छोटिया छोटिया कलरा किंतु बहुत टेस्टी आओ देखिबा भाई मैंने देखो केमती गछरे माने आम कलरा जंगली कलरा केमती देख जूम कले पाखे ये लगुच ना दूर देखु एमती सब है तोड़वा से एडिक एडिक हुए किंतु बढ़िया बहुत टेस्टी जंगली कलरा गछ
ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଭାଇ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କଲରାକୁ ଆମେ କିଣିକି ଖାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କଲରା ଆମେ କେବେ ଖାଇନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲୀ କଲରା ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲର କଲରା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ କେମିତି ନଟି ମାଡ଼ିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟାର। ଭାଇ ଦେଖିବା କଲରା, ଫଳିଛି ଫଳିଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଅଛି ଦୁଇଟା। କେମିତି ଫଳିଛି ଭାଇ ଦେଖ। ଆଉ କାଇଁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଳିଛି, ହାତ ପାଉନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ। ସବୁ ତୋଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇରେ ଏତେ ତୋଳିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ। ଓହୋ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି। ହଁ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ତମକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି? ଡର କ'ଣ ଲାଗିବ? ହାତୀ ଫାତି ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଛେଳି ତ ଜାଣି ପକେଇବେ ହାତୀ କୋଉ ପଟେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଛେଳି ମାନେ ତମକୁ କହିଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଇସା କେଯାଏ ହେଲା? ହଉ ହଉ ହଉ, ଆମେ ଆସି ଫେରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ। ଏଇନା ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଛେଳି ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି? କଲରା ପରା, କଲରା ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଭଲ କରିଛି। ଏତିକି ମାତ୍ର? ସେ ବେଗ୍ରେ ଅଛି। 2 କିଲୋ ଲେଖା ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇଥିଲୁ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ଆସିଥିଲ? ହଁ ହଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ରାସ୍ତା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେଣି। କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି?
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମର ସେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ନାଇଁ। ହଉ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିଲୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଆମେ ଉପର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତଳ ଦେଇକି ଆମେ ଖସିକି ଆସିଲୁ ଫେରିଲା ବେଳେ। ସେ ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆସି ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଥିଲା ବନ୍ଧ, ସେ ଅଳ୍ପ ପାଣି, ସେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପିଇସା ଆମର ବେଗରେ ଧରିଛନ୍ତି କଲରା, ଆଉ ବାବୁ ଆମର ଧରିଛନ୍ତି କଲରା। ପଲା ତୋର କେତେ ହେଲା ଦେଖେଇଲୁ ଟିକେ। କିଲେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେଇ ବନ୍ଧ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଧରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ ସେଇ କଲରା। ପିଇସା ଆମର ତାଙ୍କର ବି ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏତିକି ଆଣିଛି ଆଉ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ। ଏତିକି ହଉ, ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା।